टू द शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। अगेन ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने केस के बारे में तो देन यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट, आपकी डिटेल्स मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट की ड्यूरिंग द शो डिस्प्ले होती हैं स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने वेट किया कॉल पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, मेरा एक सवाल है, पहले आप सवाल सुन लें मेरा। जी। एक मेरे दोस्त हैं, वो अपना इंडिया से हैं, वो उनकी मिसेस इंडिया में है, मैरिड है, जो उनका बेटा है उसका उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट वहाँ से लिया हुआ है इंडिया से, जो अपना यूके काउंसलेट वहाँ से अप्लाई करके ले लिया था जी। अब वो अपनी मिसेस को यहाँ पे लाना चाहता है। आया कि उसको बच्चे के साथ, इवन दो ही इज ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, उसको 18,600 शो करने हैं या 22,500 शो करने हैं। दैट गाय वर्क्स, उसका जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड जॉब है उसकी सैलरी है 18,000 पर ईयर, बट लेकिन वो क्योंकि जो सुपरमार्केट में काम करते हैं उनको ओवर टाइम काफी मिल जाता है। उसकी अर्निंग एज ऑफ नाउ इज 2,200 ग्रॉस पर मंथ, तो जो कि बनती है तकरीबन 26,000 पाउंड पर ईयर। जी सर। आया कि वो उसको कॉन्ट्रैक्टेड जॉब में शो करना है या इवन इंक्लूडिंग टोटल अर्निंग, और आया उसको 18,000 शो करना है या 22,500 जो एक बच्चे के साथ होता है। मैं बता उसका बच्चा जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है लेकिन वाइफ स्टिल इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसको उसमें मिलवाना है। ठीक है। प्लीज आप अगर इसका आंसर कर दें, मैं फोन कट कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फ़ोन कॉल सर। जहाँ तक आसान बात है वो ये है कि बच्चा क्योंकि ब्रिटिश है तो उसके फिगर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन सिंपलर वर्ड्स, जो आपके दोस्त हैं उनको 18,600 अपनी ग्रॉस वेजेस शो करनी है। जहाँ तक बात आता है ओवर टाइम का, वो डिपेंड करता है कि वो रेगुलर ओवर टाइम है या वन ऑफ है। अगर P60 के ऊपर उनके फिगर्स यही आ रहे हैं जो भी आपने मुझे बताए हैं, देन इट शुड बी ऑल राइट। लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ओवर टाइम के बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक इनकम की बात है, ही वुड ओनली नीड टू शो 18,600। थैंक यू सो मच आपके कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तक साहब की हाल है, ठीक हो? बिल्कुल खैर नाल, थैंक यू सर। तक साहब, हुणे मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आपका एक क्वेश्चन आया था जी, तो उसको जरा मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से वीज़ा लेके आया है, हाँ, वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट उन्होंने लिया, सारा कुछ शो करके वीज़ा लेके आया, वो कि जब वो 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन लेगा तो फिर इंग्लिश टेस्ट शो करना पड़ेगा। मैं क्लेरिफाई। सेकंड क्वेश्चन इज कि उसको फिर वही 18,500 वाली इनकम शो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं दोनों क्वेश्चन के जवाब दे देता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? मेरे ख्याल से आपकी लाइन कट गई। नो प्रॉब्लम सर। देखें, पहला आपका सवाल था इंग्लिश टेस्ट के बारे में। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे ट्रांजिशनल अरेंजमेंट डिस्प्ले की हुई हैं कि ये वाले टेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे जिनमें मेजॉरिटी टेस्ट जिन पे उनको लास्ट टाइम से स्पाउस को अगर लास्ट टाइम वीज़ा मिला है तो मेजॉरिटी केसेस में उन ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के अंदर उनको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू दोज ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। और डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कौन सा दिया। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी ये मेरा टेस्ट है, ये अगली दफ़ा चलेगा या नहीं, आप कॉन्टैक्ट कर लें एंड वन कैन कन्फर्म दैट। जहाँ तक 18,600 की बात है, जो आप जिस वीज़े पे आए हैं, कि स्पाउस वीज़े की बात हो रही है, पहला वीज़ा आपको 2.5 साल का मिलता है। उस वक्त आपने प्रूव किया कि 18,600 आपकी इनकम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आप एक्सटेंशन करेंगे दोबारा आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी। मैं बच्चों का इसलिए बीच में फ़िगर ऐड नहीं कर रहा कि ज़ाहिर बात है आप में से एक इंडेफिनिट के ऊपर है या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, तो कोई भी बच्चा पैदा हुआ यूके में दैट वुड बी ब्रिटिश, तो उनका फिगर ऐड नहीं होगा। बट इन शॉर्ट येस, जब आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करेंगे आपको दोबारा इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है। बट अच्छी बात यह है कि एक्सटेंशन के बाद इनकम रिक्वायरमेंट आप दोनों मियाँ बीवी अपनी शो कर सकते हैं। तो अगर हस्बैंड आया है आपके केस में, ज़ाहिर बात है आप काम कर रहे होंगे एंड आई एम होपफुल आपकी पे 18,600 से ज़्यादा है, तो आप अपनी पे को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Can I speak in English? Yeah. You can speak in English, no problem. Okay. Okay. Basically, my question is one of my relatives. He came here to England as a student. Yeah. So then he got his stay for 2 years,
and then after that, or just before that, he stopped going to college and stuff, and he started working. And then he got married. Then they extended his visa for another 2 years. And then obviously he continued working in that time. But the problem is, he got married for about a year, and he got divorced. Obviously the marriage didn't work out. After that, so basically he got the divorce happened, and then his wife obviously didn't want him to stay here and stuff. And then his visa ends in December this year, roughly. So my question to you is, what can he do in terms of getting his visa extended to stay here? Okay, first question. The spouse, is she European or British? British. All right. And the visa that currently he has, does he has a spousal visa, or did he just extended his student visa? I think it's just extended. So my question to you is he still on a student visa, or is he on a spouse visa? I think he's on a spouse. All right. I'll try giving you an appropriate answer, sufficient information that may be helpful to you. Thank you so much for your call. All right, let's start with the first part. Considering that he has student visa, he got married in this country, and instead of switching over to a spouse visa, he continued with his student visa. Now, he's not on a spouse visa, he's on a student visa. The wife is British. As far as the divorce is concerned, it will have no bearing on his student visa. Now, as far as the extension is concerned, as you know, as a student, you have a limited period you could stay in the United Kingdom. If he's within that period, of course, he can apply for an extension. If he's exceeded that period, then of course he will not be eligible to make an application for an extension. He'll have to go back to his home country and re-enter as a student. Now, this information I'm giving you based on the fact that your friend was on a student visa, got married and remained on a student visa. The second scenario could have been, which you're not aware of, I mean, you're not certain about it, is that he was on a student visa and, say for argument's sake, he switched to a spouse visa. Now, because his wife is British, if they go through a divorce, then because the visa is dependent on his wife being British, married to them, he will have to leave the country. The only time a divorcee, somebody who's about to get divorced, or somebody who's on a dependent spouse visa, the only time they can have their own right to stay here is either their children are involved and they have parental responsibility for the children, or the marriage broke down because of domestic violence. So in the information you gave me, you would have mentioned if the marriage had broken down under domestic violence. So I'm assuming that it's a simple divorce. Then unfortunately the only way he can remain is either he has children where he's got parental responsibility. He might have another lady in question he might intend to get married to, or he might be able to switch back to a student depending on how many years he spent on student in the first instance. But then again, switching to student is very hard now because the law has changed. He would still have to go back to the home country and try to re-enter as a student. So these are the variables. But because you don't have the full information, I can only give you information based on certain scenarios. But switching to students is difficult now because they have stopped doing that. So you have to go back to your home country and make an application from there. Thank you for your phone call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, मैं इमरान बोल रहा हूँ. क्वेश्चन है मेरा एक छोटा सा. जी इमरान भाई बोलें. एक बच्चा 7 ईयर यहाँ पे पूरे कर रहा था, अंडर 18 है. जी. तो वो 2 महीने के लिए पाकिस्तान गया था बीच में. तो क्या वो क्वालिफाई करता है स्टिल 7 ईयर पॉलिसी के लिए? ये पूछना था. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. देखें, एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है 7 ईयर पॉलिसी की. वो ये समझते हैं कि जी अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वीज़ा मिल जाता है. दैट इज़ नॉट द केस. पहले आप लॉ समझें. जब जुलाई 2012 में ये लॉ निकला था, उस वक्त जेन्युइनली लॉ ये था कि जी कोई भी बच्चा जिसको यहाँ 7 साल हो जाए. उसके बाद लाइन लग गई. फिर होम ऑफिस को थोड़ा ख्याल आया, उन्होंने दिसंबर 2012 में लॉ में एक अमेंडमेंट लिया. उन्होंने एक नई लाइन ऐड कर दी. जो नई लाइन उन्होंने लॉ के अंदर ऐड की वो ये थी कि बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाए एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड to go back to the home country, or in other words leave the United Kingdom, because वो इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर. तो जहाँ तक आपके सवाल आता है कि जी 2 महीने के लिए वो पाकिस्तान गया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. अगर वो 7 साल यहाँ से रह रहा है, 2 दिन बीच में विजिट के लिए भी गया, नो प्रॉब्लम. इशू ये आता है कि आपने ये प्रूव करना है कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड
ٹو گو بیک ٹو پاکستان. کیا اس کی وجوہات ہے؟ ظاہری بات ہے جو بھی آپ وجہ ایکسپلین کریں گے اس میں یہ فیکٹر بھی ہوگا کہ 2 مہینے کے لیے چائلڈ پاکستان آلریڈی گیا ہے, بٹ اس کس وجہ سے گیا ہے, کیا ضرورت تھی جانے کی, پیرنٹس کا کیا اسٹیٹس ہے, پیرنٹس کے اور کیا حالات ہیں. آف کورس دے آر آل ریلیونٹ ان کنسیڈریشن کہ بیسٹ انٹرسٹ چائلڈ کا کس چیز کے اندر ہے. بٹ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ضروری اسپیکٹ ہے لاء کا وہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو یہاں 7 سال ہو جائیں, وہ یہ ہے کہ وائی وڈ اٹ بی انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹیڈ کنگڈم. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ سر پہلے تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ. ਆਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ. ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 2 ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ JR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਟਾਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ JR ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇਹ JR 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂ. ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੇ. اور میرا بچہ ایک 5 ایئر کا ایک 3 ایئر کا ہے. alright, تھینک یو جی, تھینک یو. دیکھیں آپ نے بڑا کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا ہے, بڑی کمپلیکیشن ہے آپ کے کیس کے اندر, لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو آسانی سے انفارمیشن آپ کو دے سکوں. تو پہلے جو سب سے آسان کام ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ نے بولا کہ جی آپ کے بچے کو 5 سال اور 6 سال. دیکھیں جہاں تک بچوں کی بات ہے, جس طرح میں نے بولا کہ اگر آپ بچوں کی بیسس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک امیگریشن رول کے اندر جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا. اور پھر بھی آپ کو یہ پروف کرنا ہے جو امیگریشن رول ہے کہ وائی وڈ بی انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک ٹو دا ہوم کنٹری. یہ 2 آپ کو پوائنٹ ریز کرنے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں 7 سال کا ویٹ کریں. ایک اور سیکشن ہے جس کو سیکشن 55 کہتے ہیں, جو یہ کہتا ہے کہ واٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ. اس کے تحت آپ تھوڑا پہلے بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ پھر آپ 7 سال کے رول پہ اپلائی نہیں کر رہے, آپ اس بات پہ ریلائی کریں کہ واٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ. اس میں یہ کہ اگر آپ کا چائلڈ ہیلدی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر بڑا مشکل ہے اس بار کو میٹ کرنا کہ آپ کو بچے کی بیس پہ یہاں رہنے دیا جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ, یہ دوسروں کے لیے انفارمیشن ہے کہ کسی کے بچوں کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, دوسرے طرح کی ڈسیبلٹیز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, تو آف کورس آپ سیکشن 55 کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار 7 ایئرس. اب آپ کے کیس کی طرف آ جاتے ہیں. نارملی یہ جو کٹیلمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کا ٹیئر 2 ویزا تھا اور آپ کی کمپنی ریووک ہوگی, ہم بھی پریکٹس میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ کمپنی کو انٹرم ریلیف مل جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کا کیس چل رہا ہے ہم جج سے آرڈر لے لیتے ہیں کہ ان کے سٹاف کو لیٹر ایشو نہ ہو. لیکن میرے خیال سے اس کمپنی کا انٹرم ریلیف کینسل ہو گیا تھا, تبھی وہ اب یورپین کورٹ کے اندر کیس لے کے چلے گئے ہیں. ایک جنرل انفارمیشن ہے. تو جہاں تک آپ کی ٹیئر 2 ویزے کی بات ہے, وہ معاملہ اب ہوم آفس نے ریپ اپ کر دیا اور آپ کو 60 دن کا لیٹر دے دیا. مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح آپ بول رہے ہیں ان کا یورپین کورٹ کے اندر کیس ہے کہ اس کمپنی کا 60 دن میں کوئی حل نکلے گا, لیکن اگر نکل جاتا ہے تو آف کورس آپ کا وہاں حل نکل آئے گا. لیکن سے وہ 60 دن آپ کے پاس ہیں. ادھر سے آپ نے جو بیچ میں ایک اور اپلیکیشن ڈالی تھی, وہ آپ JR کے لیے جوڈیشل ریویو اپلیکیشن آپ نے ڈال دی ہے. اب ہوگا یہ ٹیکنیکلی جب آپ کے 60 دن پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آپ JR آپ نے ڈالا ہے وہ آپ نے پچھلی اپلیکیشن کا ڈالا ہوا ہے, اس پہ جس پہ آپ کو رائٹ آف اپیل نہیں ملی یا انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریویو دیا, کوئی اس طرح کی چیز دی اور آپ ادھر چلے گئے. ان ادر ورڈ جو سیکشن 3C ہوتا ہے, جو ایکسٹینٹ لیو ہوتا ہے, آئی ڈاؤٹ آپ اس کے اندر کورڈ ہے. میں نے کیوں اس لیے بولا کہ تھوڑا اپنے کیس کمپلیکیٹڈ, مجھے بتایا کہ مجھے تھوڑی سی اور انفارمیشن ڈیٹس کے بارے میں چاہیے, جو کہ آف کورس میں نہیں لوں گا شو کے اندر بیکاز آئی ہیو ٹو بی اسپیسیفکلی ریڈنگ دا فائل. لیکن اتنا بتا دوں کہ جس طرح آپ نے مجھے اپنا خلاصہ بتایا ہے, 60 دن کے بعد اٹ از ان لائکلی کہ وہ آپ کی جو پیریڈ ہے وہ اس کو لیگلی کاؤنٹ کریں گے, بیکاز آپ
کا جو 3C ہے وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ٹائم اپلیکیشن ڈالیں اور اس کے بعد ریفیوز ہو اور اس کے بعد آپ جوڈیشل پروسیس کے اندر جائیں. لیکن یہاں یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے 60 دن تھے آپ نے اپلیکیشن ڈالی, جو ریفیوز ہوئے اور آپ GR کے اوپر چلے گئے ہیں. بٹ ہاؤ ایور میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی GR کی پینڈنگ اپلیکیشن ہے, اٹ از ویری ان لائکلی کہ ہوم آفس آپ کی کوئی نئی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرے گا, انلیس اینڈ انٹل آپ ٹریجری سولسٹر کے ساتھ کوئی کنسنٹ کر لیں کہ میں GR وڈرا کرتا ہوں اگر مجھے نئی اپلیکیشن ڈالنی دی جائے. اگین یہ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے, پلیز آپ اس کو اس طریقے سے نہ لیں کہ آپ نے ایک فون کال کیا, اتنے کمپلیکیٹڈ چیز پوچھ لی میں نے کیونکہ مجھے ہر اسپیکٹ کا پتہ ہے, جواب دیا تو جی میں یہی کرتا ہوں. نو, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, ہر اسپیکٹ کو ڈیٹس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا, اینڈ دین ون کین گیو یو پراپر ایڈوائس. انفارمیشن میں نے آپ کو دی, اور انفارمیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرام سے کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کیس دکھا کے ڈسکس کریں کہ کیا میں نئی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں یا نہیں. بٹ جس طریقے سے آپ نے مجھے اپنا وہ بتایا ہے کہ جی یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اٹ از ان لائکلی کہ ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین کرے گا جب تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ اپلیکیشن ہے, سوری جوڈیشل ریویو پینڈنگ اپلیکیشن ہے. آئی ایم ویری سوری, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے, میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. آئی سی یو آفٹر دا بریک.